नमस्कार. RDX गोवाच्या कोकणी खबरां चित्रात प्रिती डिसूजाचो मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. स्टाफ रूम बंद केल्ल्यान चौगुले उच्च माध्यमीक विद्यालयांत जालो बरोच बोवाळ. विद्यार्थ्यांनी प्राचार्य बदलपाची केल्या मागणी. मायनिंग बंदीक लागून गोंयचे आर्थीक परिस्थिती बरोबर गोंयभरच्या मायनिंग वेवसायांत आशिल्ल्या लोकांचेर आयला संकट. आमदार गणेश गांवकार. आनी शाळांनी असो अर्धवेळ वाडोवचे परस पूर्ण वेळ स्कुलाचो वेळ दवरचो. डॉ. नवनाथ भाटीकर हांचे मत. आनी आतां खबरो विस्तारान. चौगुले कॉलेज बंद करपाक लागून वेवस्थापन दिसान दीस नाटकां करता असो आरोप दामू नायक हांणी केला. शेनवारा वेवस्थापनान स्टाफ रूम बंद केल्ल्यान जाल्ल्या बोवाळा उपरांत ते पत्रकारांकडे उलयताले. तिडकल्ले शिक्षक प्राचार्याक जाप विचारपाक तांच्या कार्यालयांत वचपाक गेले तेन्ना सुरक्षा रक्षकांनी तांकां प्राचार्याक मेळपाक दिले नात. तशेंच 2 शिक्षकांचेर हल्लो केल्ल्यान उच्च माध्यमिकांत बरोच बोवाळ जालो. धक्काबुक्की जाल्ले एके शिक्षिकेक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्या. हे प्रकरण घडले उपरांत तिडकल्ल्या विद्यार्थ्यांनी निदर्शनां करून प्राचार्य बदलपाची मागणी केल्या. तशेंच 11 ते 3 ह्या उच्च माध्यमिकाच्या वेळाचेरूय नाखोस उक्तायली. हे प्रकरण बऱ्याच प्रमाणात वाडिल्ल्यान जिल्लोधिकारी ND अगरवाल आनी पुलिसांनी मध्यस्थी घेवन परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. ह्या संबंधान जुलयाचे 1 तारखेर जिल्लोधिकाऱ्यान व्यवस्थापन आनी शिक्षकांची बसका आपयल्या. मडगांवच्यान मंदार नायक. Those things are removed, then he has broken our lockers. Yes. Which is unconstitutional. You can't do it. Is it not a criminal act? It is. And we have intimated him. Unauthorizedly, if you are removing that without our intimation, it amounts to criminal act. Those are personal belongings. How can you claim your right over them? This is not fair. It is their privacy is being Okay, he breached. should have had a dialogue with us that this is the thing. Okay, you would have understood his position and others. But no negotiations, no talking, nothing, just writing a letter that you have to ship by tomorrow evening. On that we have replied. That reply acknowledgement is there, that means he has received it. In spite of that, he does this. What is this? Whether there is law and order here, anybody can break my locker. Yeah, I came and asked because I was not allowed to go in the top staff room. The security told me to meet principal. When I met principal, principal said he is not having the laptop with him. So I said I want laptop by 10:30 for my class. But then when I went for class, my chalk duster was not there, nothing was there. I could not take the class. What happened was in the morning, the higher secondary teachers were not allowed to go in their staff rooms. And their lockers, it was complete robbery, I would say. Their lockers were opened and all the belongings were kept in a separate classroom. When they have been getting harassed for last 2 years because of the simple problem that the management wants to close higher secondary, and since the court had had given a stay order, then stay order हाडिल्ली म्हणून ते क्लोज करपाक शकूना. सो तो राग हा म्हाका दिसता क्लियर कट हांचेर काडल्या टिचर्साचेर आनी स्टुडंट्साचेर. कित्याक स्टुडंट्सां नाचयतात, टिचर्सां नाचयतात. कित्याक तांकां दिसता म्हाका स्टुडंट्सांकच आनी टिचर्सांक विटोवन तीच सो दॅट तांकां रिजन एक मेळटा की बाबा कोण येनात सो आमी बंद करपा जाय म्हणून. आज पयलीं म्हणजे स्टुडंटाचे टायमिंग्स केल्या 11:30 ते 6:30. हें इवनिंग स्कूल जालें. हें खंयचेच हातूंत येना. इट्स अगेन्स्ट ह्युमॅनिटेरियन प्रिंसिपल्स की टायमींग इतले आनी हांगा लोक येतात, सगळे गोंयभरच्यान लोक येतात हांगा. ते 6:30 जातकीर चलयो आनी खूब भुरग्यांक कशें तांकां शक्य जायना इतले बरे कॉलेजीन शिक्षण घेवपाक. आमचो डिमांड इतलोच की सगळ्यांक आमकां फेर ट्रीट करपाचें. आनी पयलीं म्हणजे हें चेंज ऑफ द प्रिंसिपल कंप्लिटली. कित्याक ही इज अ व्हेरी इनकेपेबल प्रिंसिपल. आमकां दिसता फकत प्रिंसिपल चेंज जाल्यार सगळे जाग्यार पडटले. सो दिस इज अ क्लियर कट डिमांड, प्रायमरी डिमांड. त्या जातकीर हायर सेकंडरीचो टायमींग चेंज करपाचो आनी टीचर हें सगळें जाल्यार दे हॅव टू गिव अ पब्लीक अपॉलॉजी अँड मेन थिंग चेंज द प्रिंसिपल, लेट हिम वेकेट द चेअर. I will and management is well aware of this, what is happening in Chowgule College in my office. And further, I need time to discuss with him, and then I will come back to you. And here I won't say that by evening, by tomorrow, as early as possible. So give us a deadline, please. I'm telling you as early as possible. No, Okay. Then should I say by Monday? For all these things, I need to have a meeting with the management. जब तक सभी स्टेक होल्डर को समझ में नहीं आता है क्या प्रॉब्लम हुआ है, सो एक्चुअली आई वाज रिक्वेस्टिंग द मैनेजमेंट
कि जब तक अपना एक स्टूडेंट्स का टीचर्स का एक मीटिंग कर लेते हैं, आपको जो चेंज करना है करो विद इन, बट राइट नाउ एज द कंफ्यूजन हैज कम इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन एंड सिचुएशन गोइंग इन लॉ एंड ऑर्डर, यू टेक बैक योर ऑर्डर till our meeting is upon. As they not listen it, I give them the written direction to them. कि बाबा you immediately open the staff room which has been locked and we have the meeting on 1st July at 2:30 p.m. क्या प्रॉब्लम था स्टाफ रूम बंद करने के? This I do not know right now. That will when we have the meeting we will discuss it. आता तर मॅनेजमेंटाक तेंच जाय न्ही रे, भुरगे बेजार जावन सोडिल्ले जाय न्ही. तुकाय कळटा, म्हाकाय कळटा, तांकाय कळटा. This is not only college in Goa. Only दामोदर कॉलेजीचे टाइम टेबल बरें आसा, रोजरीचे बरें आसा, कार्मेलाचे बरें आसा. All colleges are obeying and honoring the act books. They are going with all the parameters, all the rules. सगळें सेक्शनान सिस्टमॅटीक होता. There is only college in Goa. ह्या कॉलेजीन चौगुले कॉलेजीन हे हायर सेकंडरी बंद करपाक जाय म्हणून येदो व्हडलो इश्यू केला आनी आपल्या पांयाचेर फातर मारून घेतला. चौगुलेन श्रीमती पार्वतीबाई चौगुलेचे पळय नांवां तें घाण करून उडयलां. हें एक एज्युकेशन सेक्टरान भितर बायलांची साडी बिल्ली वता टिचरीची, खंय तरी कोणाक तरी धुकलन उडयलो वता, तिका हॉस्पिटलायज केल्लो आसा. खरें म्हटल्यार आमी ह्या गोश्टीचो निशेध करता, कारण चौगुल्या कडल्यान आमी अशी अपेक्षा धरून नाशिल्ली. हो एक बिझनेस टायकून गोंयचो एक बरो कॉर्पोरेट सेक्टरांतलो एक हाय रिस्पेक्ट आशिल्लो मनीस, म्हाका दिसता भुरग्यांच्या बाबतींत ताजो रिस्पेक्टूय बी गेला आतां. चौगुले शूड एक्चुअली हाजेर खंय तरी विचार करपाचो ताका हें आसा. मायनिंग बंदीक लागून गोंयची आर्थीक परिस्थिती बरोबर गोंयभरच्या मायनिंग वेवसायाचेर निमून आशिल्ल्या लोकांक बरोच फटको बसला. रिणां काडून ट्रक आनी हेर वस्तू घेतिल्ल्या लोकांचेर उपासमारीची वेळ आयल्या. दिसपट्ट्यो बँको तांकां सतायत असतात. सावर्डे मतदारसंघात 90% लोकांचेर मायनिंग बंदीचो परिणाम जाला, अशी माहिती सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी दिल्या. तशेंच जाता तितले बेगीन मायनिंग सुरू जावची अशी मागणी तांणी फुडें केल्या. सांगपाचें म्हळ्यार म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी सादारण 90% लोक मायनिंगाचेर डिपेंड आसलेले. जे सामके प्युअरली तेजेर डिपेंड आसलेले ते तेंची सामकी म्हणजे बिकट परिस्थिती आसा. आनी तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार जितली मशिनरी लोकांनी इन्वेस्टमेंट केल्लो, ट्रकाक इन्वेस्टमेंट केल्लो, हे सगळे जे पळय कितें पळय केलें तें सगळें बंद आसा. आनी मायनिंगाचो रेवेन्यू जो पळय म्हणटा न्ही आमी, मायनिंगाचो डायरेक्ट रेवेन्यू पळय आसा, रॉयल्टी, ती सरकाराक मेळटा ती सोडून घाला. डिझल लागता, स्पेर पार्ट लागता, टायर्स लागता, मागीर गॅरेजी चलता. जेन्ना गॅरेज चलता तेन्ना तुका गॅसीस जाय पडले, वेल्डिंग, पावर कन्जम्पशन, हे प्रत्येक जे पळय एन्सिलरी सगळे जे पळय गोश्टी आसा तेजे वयल्यान जो रेवेन्यू पळय येता सरकाराक वेगळे वेगळे पद्दतीन, तो टोटली स्टॉप जालो. धंदेवाले आसले ते तेंची इन्कम टॅक्स कमी जालो. सगळे बाकीचे इतलोय तेजो इफेक्ट जाल्लो आसा की ते कांयच करूंक शकना. आनी हे जर समज अशें जर कंटिन्यू जर जालें जाल्यार तेजो कितलो वायट परिणाम पळय जातलो आनी आतांच दिसून येता सगळ्याक. खंय खंय तुमी समज जर गेले जायत आतां फोंडे बाजाराक तुमकां सांगता, फोंडे बाजाराक पयलीं बाजाराक लोक नुस्त्या बाजाराक आमी आपटताले एकामेकाक. आतां तुमी इजिली वचून येवपाक शकता. जो मनीस 500 रुपयाचें नुस्तें व्हरतालो तो आतां तो पळयता आपल्याले मसां कितले पयशे आसा ते. कित्याक मनी मुवमेंट म्हणजे पयशाचें म्हणजे ट्रान्जॅक्शनच ना न्ही. आनी सगळे आतां तुका परिस्थिती चल्ल्या की सगळे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ती आसा ती सगळे बँको जे कोण पळय बरोबर तेंच्या फाटल्यान लागले आनी तेंची जिणें सामकी हैराण केल्लें आसा. त्या खातीर अत्यंत गरज आसा की कामय चालू जावपाची बेगीन. काम चालू जाले उपरांत डेव्हलपमेंटल कामाकूय वेगळे वेगळे पद्दतीन म्हणटा ती गती येतली. शाळांनी असो अर्धवेळ वाडोवचे परस पूर्ण वेळ स्कुलाचो वेळ दवरचो अशें मत डॉक्टर नवनाथ भाटीकर हाणें उक्तायलां. अशा अर्दकुट्या वेळाक लागून भुरग्यांबरोबर शिक्षकांकय बरेच त्रास जातात. असो अर्धवट वेळ वाडोवचे परस पूर्ण वेळ स्कूल सुरू केल्यार शिक्षकांक चड वेळ भुरग्यांक घेवन बसपाक मेळटलें अशें तांणी मुखार म्हटलां. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. हे स्कूल आसा पळय तें फूल टायम जावचें. आतां हें अर्दवर जालें तें जालें. म्हजें पर्सनल मत स्पिचालो तुमी सांगता हें अर्दवर आतां वाडयलें न्ही, इवन अर्दवर न्ही आनी आतां 2 वरां वाडयल्या म्हण न्यूज आहा. 7.5 hours. हांवें आयकलां ते सर्कुलर ऑलरेडी एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान भायर सरला. थोड्यो टिचऱ्यो दे आर कर्सिंग बट वॉट दे आर सेयींग दे आर रायट. 2-3 teachers told me then the government should start the timing either it's from 9:30 to say 4:30 or 10 to 5.
वी आर रेडी फॉर दॅट. ह्यो असलो अर्दवट टायमींग करून ताका कांय फायदो ना, कित्याक धड तांकां टिफीन करपाक टायम मेळना, बेगीन वचूंक जाय, लेटूय येवपाक जाय, हे सगळें डिअरेंज जाता. पूण म्हजे कोतान फूल टायम स्कूल कितें आसचें सांगता की हें जालें काय दीसभर भुरगे उरले काय ना, टिचरांक चड टायम मेळटा भुरग्यांचेर एटेन्शन दिवपाक. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The Glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू. किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो, अच्छा लगता है. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरवाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो.
दिसा उपरांत तुमकां येवकार. काँग्रेसीचे सरचिटणीस आनी गोंयचे नवे प्रभारी दिग्विजय सिंग येता त्या 3 जुलयाक गोंयांत येतले. तांच्या बरोबर सचिव ए चिल्ल कुमारय गोंयांत येतले. तांच्या आगमना खातीर गोंय काँग्रेसीन नेटान तयारी केल्या. 3 जुलयाक दनपारां 3 ते 4 मेरेन सिंग हांची प्रदेश काँग्रेस समिती बरोबर बैठक जातली. उपरांत 4 वरांचेर मराठा समाज सभाघरांत ते कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले आनी ह्या कार्यावळीत सुमार 1000 कार्यकर्त्यांची हजेरी आसतली अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मनोली. त्याचे जनरल सेक्रेटरी हे मुदार जाल्ले आसात. तसेच सेक्रेटरी आसा ते मुदार जाल्ले आसात. बापश्री दिग्विजय सिंग हे जनरल सेक्रेटरी म्हणून अपॉइंट जाल्ले आसात. आनीक बापश्री ए चिल्ला कुमार तामिळनाडूचे हे सेक्रेटरी म्हणून अपॉइंट जाल्ले आसात. ए चिल्ला कुमार CHELLA ए चिल्ला कुमार सेक्रेटरी दिग्विजय सिंग जनरल सेक्रेटरी फॉर गोवा. हे दोघे आमचे इनचार्ज 3 तारखेर दनपारचे येतात. जुलैच्या 3 तारखेक दनपारची PCC मिटींग आसतली जी ते एड्रेस करतले. आणि नंतर मागीर 4 ते 6 काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे कन्व्हेन्शन आसतले मराठा समाज हॉल. काँग्रेस पार्टीन तांकां वेलकम करपाक जे तयारी सुरू केल्ली आसा. आज ताचे खातीर मिटींग अशी बसका आशिल्ली. आनीक एकंदरीत सगळ्या कार्याचो नियाळ तांकां दिलो वतलो. उद्देगीक मळार काम करपी कर्मचाऱ्यांक योग्य अशी सुरक्षा, बरी भलायकी आनी बरें वातावरण तयार करून गोंयाक देशांतले आदर्श राज्य करपाक पावलां उबारतले अशें मंगिरीश पै रायकर हांणी सांगलां. ग्रीन ट्रायंगल सोसायटीच्या मंडळाचे बसकेंत नवे अध्यक्ष म्हण मंगिरीश पै रायकर हांची निवड जाले उपरांत ते उलयताले. ते फुडल्या 2 वर्सां खातीर काम पळयतले. 27 सप्टेंबरांत गोंयांत सोसायटीची 11 राष्ट्रीय परिशद जातली. पणजेच्यान संजय मनोली. Green Triangle Society has been functioning in this state for last 13 years. This was formed precisely because, to create awareness and impart training program to the shop floor workers and the industrial workers in general, so that we try to avoid the accidents rates and keep the industrial activity on a fast pace, on a safe mode, in good environmental condition, and maintain good health grounds. So 3 things: safety, health and environment were the key factors which were looked after by this organization. We would also like to state that we would have a national conference of this organization on 27th of September, where safety, health and environment topics would be discussed by people who are eminent in this field. A full day conference will be held. We expect almost 250 people to participate in this seminar. We would also be having a International Occupational Health Day, which will be celebrated on 9th of this coming month, July, in cooperation with Occupational Health, Indian Occupational Health Association. गोंयांत येरादारी आनी हेर मुळाव्यो सुविधा जाग्यार नाशिल्ल्यान शिक्षण हक्क कायद्या खाला शाळांचो वेळ अर्दवर वाडोवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला तो फाटीं घेवचो अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या. शिक्षण हक्क कायद्या खाला शाळांचो वेळ वाडोवपाची तजवीज आसा, मात गोंयची भूगोलीक रचणूक आनी येरादारीचो प्रश्न मतींत घेवन राज्य सरकारान ह्या निर्णयाचेर फेरविचार करपाची गरज आसा. साधन सुविधा जाग्यार पडटकूच कांय म्हयन्या उपरांत सरकाराच्यान हांची अंमलबजावणी करूं येता, मात सध्या हो निर्णय फाटीं घेवचो अशी पक्षाची मागणी आसा अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. पणजेच्यान संजय मनोली. एकच विशयाक हांव सहज हें करतलो कारण हो अशें म्हणून की व्हेरी वॉलेटायल इश्यू तो म्हणजे शाळेची वेळ बदलपा संबंधी.
पुराय विचार न करता इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी वाहतुकी संबंधी विचार न करता जरी राईट टू एज्युकेशना अंडर जरी 5 वरां 5.5 वरां जरी शिक्षण जावपाक जाय, एकाडेमीक इन्स्ट्रक्शन जावपाक जाय, हे जरी आसलें तरी आसतना गोंयची भौगोलीक रचना हे लक्षात घेवन ह्या वेळेच्या निर्णया संबंधी सरकारान फेरविचार करप अत्यंत गरजेचें जावन आसा. उदाहरणार्थ 1-2 सांगता म्हणजे एक पयलें उदाहरण, कुडचड्यार जे भुरगे इस्कॉलाक येतात ह्या भुरग्यां भितर कुळे, काले, कस्टी हे सगळे भागातले भुरगे विशेष करून रेल्वेन कुडचड्यार येतात. ते मागीर न्यू एज्युकेशन आसूं, सोसायटी आसूं किंवा सर्वोदय आसूं किंवा गार्डनर आसूं किंवा सिटी स्कूल आसूं, ह्या स्कुलाक वचपा खातीर जी रेल्वे आसा ती रेल्वे देड नंतर रेल्वे ना. त्यामुळे ह्या सगळी परिसरातली भुरगीं ही सांजची 6 वरांचेर किंवा 6:30 वरांचेर घर पावूंक शकतात. अशा प्रकारच्यो बऱ्योच स्थानां आसात. अशा प्रकारची उदाहरणार्थ बरेच भुरगे कुंकळ्यान आनी मुखाल्ल्यान मडगांव येतात शिकपाक किंवा नावेली सारक्या जाग्यार येतात. ह्या भुरग्यांक परतीचो प्रवास जो आसा पळय न्ही अत्यंत त्रासदायक जाता. त्यामुळे म्हणजे सरकाराक सुचोवणी आसा, घाईन असो आताताई विचार करचे पेक्षा निर्णय घेवचे पेक्षा हाजेर त्या स्कुलांच्या मॅनेजमेंटा कडेन व्यवस्थापना कडेन चर्चा करून सामोपचारान हो विशय जो आसा पळय न्ही हो नंतर मागीर इम्प्लिमेंट करपाक जाता. अर्ध्या वराच्या एक्सटेन्शनान म्हाका दिसना की एकाडेमिक्स हातूंत आमुलाग्र असो बदल जाता अशें. त्यामुळे तात्काळ हो विशय जो आसा पळय न्ही हो निर्णय जो आसा सरकारान फाटीं घेवचो आनी पयलींचे पद्दतीन स्कुलां चलोवची आनी नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेष करून ट्रान्सपोर्ट संबंधी सुवेवस्थेचें व्यवस्थापन करून नंतर हो निर्णय घेतलो जर जाय जाल्यार जाता. मुखावले खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक ल्हानसो विसव. अंकल आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? Prince. Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात.
वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसकी कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthoot Mini stands by you always. विसा उपरांत तुमकां येवकार. सोनसोड्यावेली कोयराची समस्या सध्या सुटना अशी जाल्या. पावसान आता ह्या कोयरा पासून लोकांक बरेच त्रास जावपाक लागल्यात. तशेंच ह्या वाठारांतल्या लोकांच्यो बांयोय दूषित जाल्यात. पावसान व्हांवून येवपी उदका बरोबर कोयराचे घाणयारें उदक येवपाक लागिल्ल्यान लोकांची भलायकी इबाडपाचें दृश्य आसा. फाटल्या सरकारान ह्या विशयाचेर आडनदर केल्ल्यान आता तरी सत्तेर आशिल्ल्या भाजपा सरकारान ह्या प्रश्नाचेर तोडगो काडून लोकांक त्रासांतल्यान मुक्त करचे अशी मागणी समाज वावुरपी कामिलो बार्रेटो हांणी केल्या. मडगांवच्यान मंदार नायक. आमी कितली वर्सां जालीं हेजे सोनसड्या गार्बेजीवर आमी रिप्रेजेंटेशन दीत आहा. चीफ ऑफिसराक दिलें, कलेक्टराक कितली वर्सां दीत आहा. अजून पासून तशें जितली आमी रिप्रेजेंटेशन दिता तितली वाडत आहा. हे म्हाका दिसता केन्ना काबार जावचें ना. कित्याक मायन पूण बंद जाली, पूण हे केन्ना बंद जावपाना. हे जितली वाडटा तशें वाडत आसता. केन्ना तेजें एक मिशीन हें घातलें, शेड घातलेली, ती पासून भरून वयर चडल्या आनी तेजे वयल्यान माती घालून तेंच्यान ती बंद करून अजून पासून ते भरीत आहा. पूण तेजेर कांय सोल्युशन जायना. इतले फाटले गव्हर्मेंट आसलो तेंच्यान कांय करूं ना. पूण आतां हो BJP गव्हर्मेंट आहा, तेणें तरी तेजेर एक्शन घेवन बेगीचे बेगी करचें आनी लोकांचे हाल जे लोकां जाता ते तेजेर एक एक्शन घेवचें. कित्याक हे सगळे लिचेड वचून लोकांले एक बांय उरची ना. सरावंडींग पळयलें जाल्यार तुमी सगळ्यांगेले पोल्युटेड बांय जाल्ले आहा. एक बांय बरी मेळपाना. आतां लोक शेत रोयता, हो शेतां काळ शेतां लोकांक आतां पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी पळोवपाक पयशी जाल्यार सगळे आतां लोकां बोट पेड जातलें. कित्याक बोटान रोंपता ते असले तर लोकांक हाल जावपाक लागले, हे दुयेंस जावपाक लागले. हे गव्हर्मेंट कोण हार करतलो? गव्हर्मेंट हांव मागता की असली लोकांक दुयेंस जाल्यार हेचेर लोकांक पासत कोण पळयतलो? हे दुयेंस कोण काडटलो? जावं तांकां एक तेंचेर इन्शुरन्स करतले काय मेडिकल दितले हेचेर म्हाका कळना. कित्याक हे दुयेंस जालें जाल्यार हो रोग जातलो. हो सगळे कितें गार्बेज म्हणल्यार सगळे कुशिल्ली उरता.
ते अजून पासून पहिला ते व्हडले हे बांदला ते अजून पासून वास मारता भितर तूं गेलो जाल्यार सरावंडींग आख्खे मूस तूं खावपा येता दिसता एक पासून हे चलना हे दादा कितली पयशे आनी कोट्यांनी पयशे म्हणलं गोव्हर्मेंटान तर हे BJP सरकारान जो आतां रुलींग आसा ताणें बेगीचे बेगीन लक्ष घालून हे लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो. प्रोग्रेस हायस्कूल सांखळी गोंय अंदू वर्सा आपले भांगरा उत्सवी वर्स मनयता. ह्या निमतान स्कुलाच्या व्यवस्थापनान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. जुलयाचे 7वेर जावपी ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचे हस्तुकी जातले. तशेंच ह्या सुवाळ्याक विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे आनी थळावे आमदार डॉ. प्रमोद सावंतूय हजर आसतले अशी माहिती प्रोग्रेस हायस्कुलाचे भांगरा उत्सवी समितीचे अध्यक्ष डॉ. नवनाथ भाटीकर हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. The Sangh, Sankhli, which was established in 1999, has been working for educational upliftment of the community of Sankhli, Arwale, Vedi and surrounding areas since last 93 years. Of pre-liberation and post-liberation period of Goa. Ours is one of the premier institutions of the state of Goa. This was initially it was Utkarsh Vidyalay, which was our Marathi medium school, which was instrumental in educating hundreds of students before liberation. Later, in the year 1964, post-liberation, this school was renamed as the Progress High School with English medium, which has been imparting education to thousands of students till date. This, I am proud to share with you that this year our SSC result achieved highest peak by securing 98.14% results. We are celebrating this golden jubilee celebration throughout the year, but to mark it will be started with the inauguration ceremony, which is planned to be held on 7th July 2013 at 10:30 am at Radhakrishna Temple Hall. Mr. Manohar Parrikar, Chief Minister, has consented to be the chief guest, and Mr. Rane, leader of opposition, and Dr. Sawant, Pramod Sawant, local MLA, have agreed to be the guests of honor. Mr. Milind Relekar will be our special invitee, who is the chairperson of the Sankhli municipality. This function, very important, will be preceded by the talk on parents' role in the education of the children by Professor Niranjan Khichdi, eminent educationist from Satara or Kolhapur. आणि निमाणी कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदीं परत एकदा पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. स्टाफ रूम बंद केल्ल्यान चौगुले उच्च माध्यमीक विद्यालयांत जालो बरोच बोवाळ. विद्यार्थ्यांनी प्राचार्य बदलपाची केल्या मागणी. मायनिंग बंदीक लागून गोंयचे आर्थीक परिस्थिती बरोबर गोंयभरच्या मायनिंग वेवसायांत आशिल्ल्या लोकांचेर आयला संकट. आमदार गणेश गांवकार. आनी शाळांनी असो अर्धवेळ वाडोवचे परस पूर्ण वेळ स्कुलाचो वेळ दवरचो. डॉ. नवनाथ भाटीकर हांचें मत. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.